کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لے آن گے نا، ہاں پھر منظر ہونا ہے اس دن. پھر لبیک دا نعرہ بن دیکھے مسیت چاہتے ہو تسی، جدو اعلان ہونا ہے بھائی حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں، کیسا نعرہ لگ رہا ہے اس دن. پھر پتہ لگ جانا ہے جڑے اج کہندے نا لبیک سیاسی نعرہ ہے، اس دن دا معنی ہے حضور میں بھی پھنس گیا. پھنسے تو سارے ہی ہونے، ہر بندہ کہے گا حضور میں بھی پھنس گیا، حضور میں بھی پھنس گیا. اس دن پھر لبیک نہیں کہنا پینا، اس دن پھر زباناں گنگ ہو جانیاں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اسی حضور دی امت نو اس در تک لے جانا چاہتے ہیں. حضور دی امت واگاں توڑا کے پتہ نہیں پھر کدھر جانا چاہتی. یا تو سانو دسو اسی غلط کام کیتا ہے. حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تے صحابہ دی سنت ہے. اسی جانا دیتیاں، جانا دینا بھی ختم نبوت تے صحابہ دی سنت ہے. صحابہ جڑا راواں تو گزرے نا تے انہاں نے گھوڑیاں دے پیراں نال مٹی اڈی، امت تا دے برابر نہیں ہو سکتی. تے انہاں حضور دی ختم نبوت تے 1200 جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری، اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم جنہاں دا حضور نے قرآن سن کے کہے سی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے. جنگ یمامہ جو بھی شہید ہو گئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر. اور قاری ساری اتنے ہاتھ رکھنے والے نہیں سن، بیٹھے تلاوت کیتی تے پھر یورپ چلا گیا. تے جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے وہ قاری یورپ دے دورے کر رہا ہوندا. ہاں وہ قاری وہ سن جنہاں کھڈا. صحابہ نے کیا حضرت سالم نو کہ تہاڈی طرفوں کافر اگے ود رہن. تے آپ نے فرمایا میں بدترین قاری قرآن ہواں یا اپنی جان بچا رہے ہواں تے حضور دی ختم نبوت تے جان نہ دے رہے. ہاں بے حامل القرآن فرمایا بدترین میں قاری ہواں، میرے سینے قرآن ہے تو میں اے کر رہا کہ میں حضور دی ختم نبوت تو جان کٹا رہا. آپ کھڈا کھود کے نہ کھڑے ہو گئے لک تک، کھڈا کھود کے فرمایا ہون تو تانوں کوئی نہیں نہ پتا میں پیچھے ہٹ رہا. آپ شہید ہو گئے سن حضرت سالم، اتنے بڑے قاری. آج اسی جناب مولی خادم دی جان بڑی قیمتی، پگڑی بڑی قیمتی، پیر صاحب بڑے قیمتی، مولانا بڑے قیمتی، تسی پیسے والے بڑے قیمتی، دکاندار بڑے قیمتی. اکھ بند ہون دی دیر ہے، ہاں اتھے مٹی پا کے لوگاں آ جانا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. حضور نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب قریب. حضور دجال دے فتنے کو تو بچنا ہی کسی نہیں، الا ماشاءاللہ بچے گا بندہ. ایتھے عمران دا فتنہ نہیں قابو آ رہا، اس تو پہلے نواز دا نہیں قابو آیا، اس تو پہلے مشرف دا قابو نہیں آیا، مسیطہ تو سپیکر اتر گئے، زنا دے بل پاس ہو گئے، قرآن و حدیث کٹ چھڈیا. ایتھے جناب سکھاں نال یاری تے اے قلعے وچ جناب اور رنجیت سنگھ دا مجسمہ. میں رنجیت سنگھ دے کرتوت تانوں دساں نا تے تسی مسجد چھڈ کے چلے جاؤ. ایڈا گندا آدمی سی وہ، وزیر خان دے مینار ہوتے اور بدکاریاں کردا سی. یہ تاریخ وچ لکھیا، میں اپنے کول تو نہیں بیان. اس دا مجسمہ لان دا کے مطلب ہو یار ایتھے قلعے وچ تے تھلے لکھیا شیر پنجاب. جے رنجیت سنگھ کانا سکھ شیر پنجاب ہے تو پھر داتا علی اجویری کون ہیں، پھر سلطان الہند کون ہیں، پھر قطب الدین ایبک کون ہے جڑا انارکلی لیٹیا، پھر ظہیر الدین بابر کون ہے. انہاں کدی بھول کے نام نہیں لیا. اج تک 72 سال ساڈے حکمرانہ ظہیر الدین بابر دا اردگان کل اسمبلی گل کر گیا ہے. انہاں نوں پتہ ہے انہاں دا وڈا کون سی ظہیر الدین بابر جنہیں 10,000 فوج نال رانا سانگا ہندو جڑا سی دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر 10,000 فوج نال رانا سانگا دی 80,000 فوج نو شکست دے کے رکھ دیتی سی. یہ تو اپنی تاریخ چھپا دیں نا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اور دسو اردگان تو اڈی تاریخ پڑھی تجھ میں قسم اٹھا کے کہنا اتو لے کے تھلے کرارک تک انہاں کو پوچھ لو ظہیر الدین بابر کون ہے. کسی نو کوئی پتہ نہیں ظہیر الدین بابر کون. اردگان نو پتہ ہے کہ ظہیر الدین بابر کون سی. 10,000 فوج کتھے تے جناب 80,000 ہندو تے مرہٹے. تے ظہیر الدین بابر انج ویکھیا نا جدوں ان کہنے لگا ان قریب ہم سارے شہید ہو جائیں گے. اے جدوں نے گل کی تے فوج دا جڑا سی نا او خیال او بڑا تھلے آ گیا. پھر فوراً قیادت کا مطلب یہ ہوندا جب انہیں پھر کیا فوج تے تھلے پیر لمحہ پہ گئی پھر فوراً کہنے لگا مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے. بس اس دا اے جملہ پوری فوج نو پھر دلیر کر گیا. پھر 10,000 نے 80,000 نو کٹ کے رکھ دیتا. اے اردگان نو پتہ ہے انہاں نو نہیں پتہ.
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਤਬੁद्दीन ਐਬਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਤਬੁद्दीन ਐਬਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜਦਾਦ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਗੌਰੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਤਬੁद्दीन ਐਬਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅਨਾਰਕਲੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਜਮਾ ਮੌਜੂਦ, ਸਿਵਾਏ 3.5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, लेकिन पता लगता सी इतनी मखलूक है कि तिल धरने की जगह कोई नहीं। इतनी अरवाह उत्थे मुतवज्जे सन बुजुर्गों दी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का काम किया। अज तुसी ना नहीं लैंदे अपने वड्डियां दा मुगलों के बारे। इहो जी इमारत किसे बनाई अज तक बादशाही मस्जिद की? 72 साल दसन इन्हें केड़ी मसीत बनाई? इन्हें तो मसीतां ढाईयां। क़यामत तक के निशान हैं इस्लाम दे। ए मुगलिया जड़े बना गए, तुसी की बनाया? तुसां ग्राउंड बनाए, स्टेडियम बनाए, तुसां इस तो इलावा 72 साल एक मसीत भी ना बना सके। मुड़ के मुगलियां के खिलाफ तुसी गल्लां करदे हो। ए मुगलियां दे निशान सन पाकिस्तान बढ़िया। इत्थों दी शाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, दिल्ली दी जामिया मस्जिद, फतेहपुरी दी जामिया मस्जिद, बाबरी मस्जिद, तां फिर अंग्रेज़ां नूं इत्थों देना पिया सानू मुल्क। असां क्या साड़ियां ते इत्थे बुनियादां मौजूद है। आज तुसी ना इस्लाम दा कोई काम नहीं, जेड़ा इस्लाम दा काम करे हो दहशतगर्द। तुसी डाकू खत्मे नबुव्वत दे खुद बन गए, नामूसे रिसालत दे डाकू। 1929 विच इल्मुद्दीन फांसी चढ़िया ते 2016 विच मुमताज चढ़िया। फर्क की बनया? उन्हें भी हुजूर दी इज्जत ते पैरा दिता, इन्हें भी हुजूर दी इज्जत ते पैरा दिता। पाकिस्तान बनन तो बाद फर्क फिर की रहा? ते मुमताज उन्हां अंग्रेज़ां ने इल्मुद्दीन नूं दहशतगर्द करार नहीं दिता, इन्हां दे नाल दहशतगर्द भी करार दिता। कोई समझो गल है साड़ी। मैं रस्मन नहीं तकरीर करता ना, इस व्हील चेयर ते बह के मैं इतनी अजीता रस्मन कोई सह रहा। रोटी तो मालिक देंदा है। मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज, हफीज जलंधरी जिन्हें तराना लिखा। जाहिर है किसी मौके पे बेचारा हक गल नहीं कर सके होना, तो फिर आपू ने लिखा शेर, मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज, सोचता हूं तो दिल एहसास से हिल जाता है। आह इस अमर से न थी मुझे कुछ आगाही, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। इस बंदा हक छोड़ देवे रिज्क दी खातिर, रोटी दी खातिर। रिज्क तो रोटी कुत्ते नूं सूरज बाद विच उतारदा, मखलूक नूं रोटी पहले देंदा। ये जिम्मा तो मालिक ने लिया, तू कदों दा बन खड़ोता? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। रिज्क तो वो देता है, बंदा नामूस रिसालत नूं छड़ देवे रोटी दी खातिर। बंदा फिर रसूलुल्लाह दी इज्जत आबरू ते खत्म नबुव्वत दा पैरा छड़ देवे। रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है, और बड़े बेहतरीन तरीके ना भी खा के सोने राती। हाँ, और रावी के किनारे मज्जा भी लेट के सवेरे उन्होंने पता चारा साडा मालिक पाएगा। मज्जा जितने भी रब ते बंदे नूं यकीन ना होवे ते कहे जी मैं मुसलमान हाँ। राती कदी वेख्या मज्जा जनाब रस्सी तोड़ी होवे? किले ते बदियां नहीं रादियां, तुसीं तो जान दो। मजाल कोई रस्सी राती तोड़े भाई सवेरे पता नहीं मालिक चारा देना कि नहीं। मज्जा नूं भी यकीन है जिन्हें राती खुली पाई हो सवेरे भी पाएगा। इस वास्ते मुसलमान तुसी हो, गल मैं तुहाडे नाल करनी। तुसी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर दे तुसी वारिस हो, इल्तमश दे तुसी वारिस हो, अलाउद्दीन खिलजी दे तुसी वारिस हो, मुजद्दिद अल फिसानी दे तुसी वारिस हो, शाह मोहम्मद गौस दे तुसी वारिस हो, सैयद दीदार अली शाह दे तुसी वारिस हो। सारे दे वारिस तुसी हो। गल मैं तुहाडे नाल करनी, भावें किसी नूं चंगी लगे ते भावें माड़ी लगे। लो जी गल मैं की कर रहे सी, बंदा गल एक करे ते धूं तो निकले ना निकले। मैं इसका कायल हमें लम्मी तकरीर 4 घंटे दे होवे, बाद लोग पुछन हजरत की कह रहे हैं? ये कोई तकरीर तो ये होवे बंदा लूसदा जाए। ओ ट्रंप तक ते मोदी तक भाई आए, भाई मुसलमान आए, भाई आए, भाई आए, भाई आए। ए भाई गौरी आया, भाई शाहीन आया, भाई नहीं, भाई नहीं। ए जनाब आए जी शेर जी इल्तमश दे वारिस आए, शेर शाह सूरी दे वारिस आए। इन्हां साडी तारीख मसक करके रख दी। साडी तारीख खेडण वाली कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, हुजूर ने तो कबूतरी के पिछे नसन वाले नूं शैतान फरमाया सी। कबूतरी पीछे एक बंदा जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया ये शैतान शैताना के पीछे भाग रहा है।
تو کبوتری دے پیچھے کیوں حضور نے شیطان فرمایا؟ ملا علی قاری لکھیا اس واسطے کہ وہ کبوتری سبب بنی اسے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، اور وہ خود اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا کہ کبوتر بازی کر رہا تھا، اس لیے وہ شیطان بن گیا اور وہ شیطانہ بن گئی۔ تو کبوتری دے پیچھے بجن والے نے حضور نے شیطان فرمایا، تو گیند دے پیچھے بجن والا کون ہوگا؟ دین بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کسی دا دل مندہ ہے تو منے، اسلام بے نیاز ہے۔ جی ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے شیبہ اسلام دا کام نہیں کیتا، پھر اسلام پیرج پیا۔ میں کہا داسا اقبال انہاں جے کام نہیں کیتا وڈے سرداراں دا، پھر اسلام پیرج پیا۔ کہنے لگا نا نا نا، بلال از حبس صہیب از روم، اور سلمان از فارس، اور ابو لاب از مکہ ہی چیب العجبیس۔ جب مکے دے سرداراں کام نہیں کیتا تو اسلام نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، اور صہیب نو روم تو بلا لیا۔